अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक दुख भरी दास्तान लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं क्या कहते हैं घोटकी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव यारोलुंड उसके भी इंटीरियर में बहुत दूर वहाँ से आता हूँ। मैं अभी जो है वो मेडिकल फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये रहा मेरा यूनिवर्सिटी बैच और ये रहा मेरा स्टूडेंट कार्ड। मैं अभी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि जिस इलाके या जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ घोटकी से, तहसील मीरपुर माथिलो, तहसील यारोलुंड, क्या कहते हैं तालुका मीरपुर माथिलो, तहसील यारोलुंड और डिस्ट्रिक्ट घोटकी, वहाँ पर जो है वो काफ़ी अरसे से जो कबायली तकरार हैं वो बढ़ ही रहे हैं। और आपने ये तो सुना ही होगा कि घोटकी जो है वो डाकुओं का एरिया है। मेरा ये है कि वहाँ पर घोटकी में दो कानून एग्जिस्ट करते हैं। एक जो है वो ट्राइबल लॉ और एक जो है वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स। जो ट्राइबल लॉ है वो अक्सर जो बलोच कबीला है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पुलिस और कोर्ट वगैरह जो भी है। अब ये है कि सिंध हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि हमें ये क्लियर करें कि हम वहाँ पर किस कानून के हिसाब से रह रहे हैं। आप हमें ट्राइबल लॉज के हिसाब से रहना चाह रहे हैं या क्या कहते हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर ट्राइबल लॉ के हवाले से रहना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी थाने वगैरह हैं या पुलिस है या कोर्ट है उन सबको ख़त्म कर दें। उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्राइबल हो गए और हम अपने कानून और क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है वो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट चलाएँगे। लेकिन अगर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर रहना चाहता है तो आप पुलिस और कोर्ट्स को ये कहें कि बगैर पैसे के भी काम हो सकता है। अब पाकिस्तान उधर एक थाने में रिपोर्ट कराने जाएं तो आपको कम से कम पुलिस कहती है कि 1 लाख या 2 लाख दें सिर्फ आपको रिपोर्ट दर्ज करने की। अगर पुलिस ही इतने पैसे ले रही है सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करने के, तो हमारा इलाका कहाँ जाए? हम किस हिसाब से या किस कानून के पास जाएं, किस कानून के पास या किस इलाके के पास, किस जगह पे जाके रोएं कि हमारे पास ये हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे काफ़ी यार दोस्त जो अभी हैं वो कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई क्या कहते हैं कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पर है। लेकिन जब हमारी फैमिलीज़ जो वहाँ पर रह रही हैं, जब उनको ख़तरा होगा तो हमें जो है वो ऑफेंसिव मूड में आना पड़ेगा। हम जितने भी हमारे दिमाग में जितनी भी किताबें हैं या जितनी भी नॉलेज है उसको छोड़ के एक ऑफेंसिव मूड में आना पड़ेगा। और ऑफेंसिव मूड का ये है कि ब्लड शेड्स और गन्स। अगर हमने गन्स उठा ली, अगर हम पढ़े लिखे लोगों ने गन्स उठा ली और क्या कहते हैं हम अनपढ़े लोगों से और क्या कहते हैं खून की होली एक दूसरे के साथ खेलने लगे, तो हमारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। पहले तो मैंने ये सोचा था कि एमबीबीएस करके गांव जाऊंगा और गांव जाके क्या कहते हैं 1-2 साल जो है वो गांव में लगाऊंगा और गांव के लोगों को क्योंकि उनका हक है मुझ पर, मुझे पढ़ाया है घर वालों ने, तो उनका हक है मुझ पर कि उनको 1-2 साल के लिए मैं सर्विस दूं। लेकिन अभी के हालात देख के लगता है कि वहाँ पर एक मैं मिनट भी नहीं जा सकता, एक दिन भी नहीं जा सकता। अगर आप हमारी फैमिलीज़ को वहाँ सिक्योर नहीं कर सकते तो हम ऐसे जो है वो बगैर सिक्योरिटी के नहीं पढ़ सकते। हम चाहे रूस चले जाएं, जापान चले जाएं, जब तक हमारी फैमिली सिक्योर नहीं होगी पाकिस्तान में तब तक हम नहीं रह सकते। और दूसरी बात यह है कि जब तक पुलिस और कोर्ट्स बगैर पैसे के काम नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो वहाँ पर कोई भी कानून या ऐसे हिसाब से नहीं चल सकेंगे। अगर खून से गन्स टू गन्स ही खेलना है तो फिर ऐसा हो जाएगा कि नो मैंस लैंड हो जाएगी, और नो मैंस लैंड में जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिंधी में कहते हैं कि जो को डाढ़ो सो गाबो। सो जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से जब चला रूल वहाँ पर, तो मतलब जो कम लोग होंगे, जो जिनके पास असला वगैरह नहीं होगा, वो लोग जो है ख़त्म हो जाएंगे, वो लोग मर जाएंगे। और फिर जो है वो पाकिस्तान कहेगा कि दहशतगर्दी हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, मीडिया पे बहुत बड़ी लंबी बातें चलेंगी। अगर इस चीज़ को प्रिवेंट करना है, इस चीज़ से अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है अपनी मशीनरी चलाएं और वहाँ पर जो है इलाके को सुकून में लाएं। अगर सुकून में नहीं ला सकते तो वहाँ पर जितने भी आपकी पुलिस फोर्सेस हैं उनको ख़त्म कर दें और फिर हम पे छोड़ दें कि कौन मतलब क्या कहते हैं ज़्यादा पावरफुल है और कौन नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है
اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں، باقی اسٹوڈنٹ گھر فون کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی اندر آ رہا ہے، کوئی گھومنے پھرنے جا رہا ہے، لیکن ہم فون کرتے ہیں، ہم یہ پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں کہ گھر کے جتنے بھی بھاتی ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ سارے سلامت ہیں بھی صحیح، کہ ان میں سے کوئی چل بسا یا کسی نے ٹپکا دیا یا کسی کوئی ٹپک گیا۔ اگر یہ رول چلتا رہا تو ہم صحیح رہ پائیں گے، نہ کیا کہتے ہیں گھر والے صحیح رہ پائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ باقی لوگ گھر فون کرتے ہیں کہ آپ نے پراپرٹی خریدی، آپ نے بزنس کیا، ہم گھر فون کرتے ہیں کہ آپ نے اسلحہ لیا کہ نہیں لیا، آپ اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں ہوں گی نہیں، جب آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشن ہی نہیں ہوں گے، جب آپ کے پاس لا ہی نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس سارا سسٹم ہی نہیں ہوگا، جب آپ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس حساب سے رہ رہے ہیں، تو ہم مطلب کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی گنس اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کسی میں جگرا نہیں ہے مرنے مارنے کا، اگر ہم پڑھے لکھے لوگ بھی گنس اٹھانے لگ جائیں تو مطلب آپ کے اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا، پہلے ہی ہم پیچھے ہیں اور اب اور پیچھے چلے جائیں گے، ہمارا علاقہ اور 10 سال پیچھے چلا جائے گا۔ ایسے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بلڈ شیڈ لوگ مرتے ہی مرتے دکھیں گے کہ ہر روز 10 لوگ مر گئے، 15 لوگ مر گئے، 20 لوگ مر گئے، یہ خبریں آنے لگیں گی آپ کو۔ دوسرا چیز یہ ہوگا کہ گھوٹکی سے جتنے بھی رورل ایریاز ہیں وہ اس سارے خون خرابے سے تنگ آ کر وہ اپنے شہر چھوڑنے لگ جائیں گے، اور جب شہر چھوڑنے لگ جائیں گے تو جتنے بھی گاؤں اور علاقے اور ٹاؤنس ہیں وہ سارے رونس ہو جائیں گے، سارے رونس، اور کیا کہتے ہیں ایسا لگے گا کہ ہم انگریزوں سے لڑ کے جو ہے وہ ابنڈن کر کے چلے گئے ہیں۔ دوسری چیز صرف یہ مسئلے نہیں ہیں، اور بھی مسئلے ہیں۔ آپ جا کے گھوٹکی کا رورل ایریاز کا پانی پئیں، وہ لٹرلی جو ہے گرین ہو چکا ہے، اتنا کنٹامنیٹڈ ہو چکا ہے، وہ لٹرلی گرین ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ڈائبٹیز ہو گیا، اس کے بعد اور سارے جتنی بھی کیا کہتے ہیں بیماریاں ہو گئی، وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ گھوٹکی کی 90% پاپولیشن سے پوچھیں گے وہ کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس ہیلتھ ہی نہیں ہوگی، جب آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ہوں گے کام کرنے والے، تو آپ مطلب آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم باقی دوستوں سے پوچھتے ہیں، اسلام آباد اور کیا کہتے ہیں لاہور میں میٹرو چل رہی ہیں، ہمارے پاس اتنی بھی سہولت نہیں ہے کہ ایک بائک پہ چلا جا سکے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے بیٹی اپنے باپ کی لاش جو ہے وہ گدھے ریڑھی پہ لے کر جا رہی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر یہ حالات آپ گھوٹکی میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ چھوڑتے ہیں، لیکن پھر یہ کمپلین نہ کیجیے گا کہ وہاں پر اتنا خون ریزی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر خون ریزی سے پریونٹ کرنا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں اور گھوٹکی کے لوگوں کو پراپر سہولت دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر کالجز کھولیں، وہاں پر پراپر میڈیا کوریج دیں، وہاں پر پراپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی جتنا بھی کورٹ سسٹم ہے اس کو پراپر کریں، اس کو ایٹ لیسٹ اتنے لیول کا کریں جتنا پنجاب میں چل رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے پھر ہم دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے، پھر تو آپ کو خبریں آتی رہیں گی، آپ دیکھتے ہی رہیں گے۔ خدا حافظ۔